अल्लाह रब्बुल जलाल जल्ल जलालुहु पे कुरान करीम के दखपल पैगम्बरानो दखपल बंदगानो तज़किरी करी दी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर मुकाबिल के दयो काफिर जिक्रम अल्लाह रब्बुल जलाल जल्ल जलालुहु पे कुरान करीम की कई दहागा नाम फिरऔन वा तारीख दाली कली दी दखपल नाम मुअसब बिन वलीद बिन रैयान वा सलोर सव काल द उमरो पदी दुम्र मुदकिन देखल बीमार शवो ने पसर बाने दड़ रागलो पदे तमाम जिंदगी की छरत दुश्मन पद बाने गलबन वकड़े देना बावजूद शरब ला दाल पे बाने दुम्र इनामात दुम्र मेहरबान गई कड़ी दागे पर बदल की अल्लाह रब्बुल जलाल ना खुदा यही दावा करने तारीख दाल लिखली दी कि फिरऔन न बलख पखार के पैदा शो द सेल द पार दे द खपल कली न रउतलो बयो शखना यो कले दे यो खार दे खार ता द सेल द पार रालो दलता हामान दी मान सर मुलाकात शलो हामान नदी खारूसी दुन के फिरऔन न तपूस कई मिल मकम ज़ेन रालली कम ख्वाद इरादा दा कम ख्वा तरवानी फिरऔन वाला जवाब कही दसेल द पार रवते मा कशोक दी की इरादा मा सर दसेल द पार द मल्क नौजा द्वारा बयो जे तलार सु सेलो सवाब को वापसी ब अखबल मल्क तौकू द्वारा द मिस्र पर तरफ बांदिरा रवान शोलो कलची द मिस्र लाकी तरफ रसीदल दयो पटी पर तरफ रालल द खरबुजो द इंद्वारो मौसमो पदे दौरान की फिरऔन द दगे पटी मालिक लरलो वही ओ द पटी मालिका मुंगतान सवाल को मुंग दलरी बतन नरागलियू नुंग लसरा कड़िर जात लोग निगुली सवाब जूशी लेकिन द पटी मालिक व तवी ज़वानानी पसवाल बाने बसकार ही जमाद दे पटी दा खरबुजी बाजार तयो सही दगी चिकम मजदूरी ताज तजम कर कम पागे बाने खपल जुनती रवई हामाने प्रे खुद फिरऔन हागा नखर सोलो सामान बाजार तयो लो लेकिन द बाजार खल्को न पनक दो पैसो बाने ना गश्तलो फिरऔन वापस ही किरा गए हामान तो ही हामान आए दादा दुनिया जुन बदा सिडी ग्रान शी ज़दगी मिस्र बादशाह तयो खतली कमा यो दरखास्त व तली कमा गोरक अल्लाह रब्बुल जलाल चरत पमा बाने मेहरबान शुलू और माता नौ कर मिलो शन पागे बांधे बमुजुन तीरीगी फिरऔन द मिस्र बादशाह तदरखास्त निकलो वही ओ बादशाह मिस्रा मुंग दीर लरी वतन रागलियू गरीबानानियू हाजिद मा फकीर मा नादार मा मिस्कीन मा कद बादशाह पदर बार आली यकी द जिंदगी तीरुल द पात द पार मात सनो करी मिलोशी न तब द ईमान इस्लाम गोरी द हगनो करी डीर पैमानदार सर तरसो मा बादशाह त जिकल हग दरखास्तो हग खत मिलो शलो शाह मिस्र बदबख्त द दरखास्त मंजूर करो वापस ही की जवाब राली की कि ए भी वतन सड़िया हुआ कमनो करी दी खुदा फिर औरवती बादशाह सलामता द मिस्र दा कब्रिस्तान उमर लखुशे पृथ्वी द कब्रुन कदर खलक न कई करी खुखवी जबद कब्रिस्तान दार हो गौ लगमा दल तजी कमड़े खखीगी जबद हग बदल की यो दरम दस रोज खलमा पागी बाने बखल जुन तेरो मा बादशाह द दरखास्त मंजूर करो और द कब्रिस्तान चौकीदार लगोलो द फिरऔन द दुनिया बखरा पूर तशरू पदगे काल बानी प मिस्र की वबा खरशवला हर तरफ द मरगी सिलई वाल वतली
फजरगुन खलक पलकुन खलक प मिस्र के पदग काल बाने मुशवल द टोलो रुझान कब्रिस्तान तरफ त पैदा शलो हर सड़े दखपल मुड़ी द पारा कब्रिस्तान तरा मंडी वही फिर ऑल बदयो यो न दसरूजरु यो यो दरम गश्तलो पदग काल बाने पलकुन रुपई जमशवले फिर ऑल पद बद्रियो कालू की दुमरा माल दाए रशलो बादशाह ते खतुले गुलो बादशाह सलामता कदी ख्वावीदा कमाला कगी चीजों सीगमा ददी तमाम अलाकी कीमत बदल दरकमदा पमा बाने खर सका बादशाह दा दरखास्त मंजूर करो दासी वखराग गुलनो द फिरऔन दौलत से इम्तिहान हुआ बेतहाश दौलत वरसर रे द मिस्र पे खल्कु बानी द खुराक जरूरत रा गए द कासाले से हवारा लला फिरऔन बादशाह द दरखास्त गु बादशाह सलामत द दे कौम द पारा ची कम दौलत लगी कम खुराक लगी कम जाम लगी और द काल सुमर खर्ची हगे तमाम खर्ची वर कुल तज तैयार मा बादशाह द दरखास्त मंजूर करो तमाम काल द मिस्र पर बाजार की सुमर खर्च दगे तमाम द मिस्र बादशाह ही कणवा दागे तमाम कीमत फिरऔन दा करो ब्याद दो कालो द पारा नदी तमाम द मिस्र द बादशाह खर्चा का पखपल जान बाने तस्लीम कला द अल्लाह द कुदरत न लुगे शमाए द रब द लो शान द असमत न लुगे शमा द अल्लाह रब्बुल जलाल बहरियों कार कियो लो इरादो लो हिकमत वी गुलनो द्री काला द मिस्र द बादशाह द खल्कु खर्चा द पजान बाने उमन ला खल्क बढ़ की द फिरऔन कदर पैदा शलो कि तुमरा रहम दिल इंसान तगोरा तुमरा रहम दिल इंसान तगोरा कि द तमाम द मिस्र द यतीमाना नो द कुंडो रुंडो गम कई रबलादान जल्ल जलालु उड़ा निस्कार ना मखकार कई द मिस्र बादशाह मुशलो द्रेउरदी दाग द गम रदी कलचे दाग द गम द्रेउरदी तेरे शोले खलक द बादशाह पत कल क्यों वतला कि द मिस्र द बादशाही द पार मुशरफ कार दे जिकाची बादशाही बगैर द बादशाह न चलीगी द खल्क पड़ल की द फिरऔन डीर जज्बा डीर कदर डीर एहतराम डीर इज्जत खलक फिरऔन लराग ची कुर्बान तासु डीर मेहरबाना ने पमुंगा बांदी फल दौलत न मुजमुं बचू ता दमुं तो सरत मुं ते कुर्बान कर कम ख्वाविनो दनन बात दमुं बादशाह शोले फिरऔन प बादशाही बानी की नास्तलो पलो जिगरी यार दमीनी यार हामान जान सर वजीर लगोलो द फिरऔन द बादशाह चर्चा ख्वारशवला द बादशाह पढ़ के द खुदाई द दावे कोल इरादा पैदा शवला हामान तो वही हामाना कदी ख्वाविनो खुदाई दावे कोल तैयार मा हामान व तवैली बने नशी लग सबर करा द सबर में वडी रखवगवी ता पता निष्ठा द नन्न सो सव कालोड़ांदी दलत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बादशाही तीर कणेदा दलत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा अल्लाह दा वहदानियत पर चार करे दलत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा अल्लाह रब्बुल जलाल द मिन शराब पखल कुबान स्कूल दी दागद नबुवत हग चर्चा हग शरीयत और हग दौला तरनम तारीख गीगी कचरत बादशाह ऐलान की तद खुदाई ऐलान की खलक बद संसार की जद दे द पारता ते बल तरकीब खेमा यो बल मशवरा द लदन कुमा मायो सोच करे रे तदा से कारो का कि द मिस्र तमाम उलमा राजमा का तमाम मुदर्रिसीन राजमा का दस्तुलुन दे दारो उस्तादान राजमा का ऐलान का कदन नबाद चादर सु तदरीस बगैर दमाद हुक्म नो करो
चाद इस्लामी शरीयत दर्स तदरीस मुतालिया बगैर जमाद हुक्म नो का सरबत कलम कमो दकली नबे व शर्मा बादशाह सलामत दी खबर तबलग इंतजार कवी कलच दा आलम खबर पर खलकों की खूरशी और द इल्म और द दर्स और द तदरीस दरवाज़ा बनशी खुद बखुद बदे खलकों के दखपल इल्म आगा पेजन गली ग्रान शी खपल दिन बती नहीं शी पदी दौरान की गुलनो शलिया जिस काल की कलती शोलो बादशाह ऐलान करो द देव जनाचे तमाम खलक जाहिल पाते शुली पकम्मल की चितर दिर्श से काल पोरे दरसो तदरीस बनश खुद बखुद खलक जाहिलान पाती की कम जल में कुल चिरालो इसलो कमवार मासमाना ची सलवीख तो कालो तो रसीदल सलवेख कारबा फिर ओन ऐलान कई है द मिस्र खल को खबर सही जस्तासु द टूल खुदाई मा जस्तासु बादशाह मा फिर ओन द खुदाई दा वोकला पदे खुदाई दावे तीरूल की सलवीख काला नूरम तीर शोलो है फिर ओन ऐलान को तमाम बुतान मात कई द देवजना दा तमाम खलक पर 2 हिस्सों के तकसीम शोला सब द फिर ओन अड़कता उड़ी दली शाद यूसुफ अलैहिस्सलाम पर दिन माने मगशान मंगुली लगुली चकला दा दो ग्रुप न पर 2 हिस्सों की तकसीम शोली बादशाह बनी इसराइल सजा वर कई आगा सजा संगद गुलनु रही किप्तियानो खिदमत पे बाने कोलो कम दे बनी इसराइल डेरो गुलनु चाद यूसुफ अलैहिस्सलात वस्सलाम दिन बानी मंगुली लगुली हार खलकी कुल पकुल बाने ख्वार करल अगोई बारात लल औ द किप्तियानो ले मुझे फिर ओन द कौम और दहागद जागीरदारानो खिदमत बे कोलो तारीख दुमरा लिखली दी चिद बनी इसराइल पतुर सरबान बे दकिबियानो द तुर सरो खिदमत न कोल छुटी बे पे गुरजूली ज़ैन बे पे जारू कोल लेकिन दा अल्लाह रब्बुल जलाल जल्ल जलालहू पदरबार की हग सड़े इज्जत मनवी कि अल्लाह रब्बुल जलाल जल्ल जलालहू खुदाए ते दरान कतिलवी किप्तियानो के दमन इसराइल इज्जत खत्म शलो पति तुर सरो की और तुर सरी दागी आसिया नामवा दा फिर ओन पनी का बान अगस्तेवा तारीख दालिक नीचे फिर ओन जा सर की नूलिवा द कोरबे बहर तन इस्तला लेकिन ब्याम आसिया बीवी दयो फिर ओन दयो जालिम दयो काफिर पकोर की दाल्ला रब्बुल जलाल जल्ल जलालहू पर महदानियत बांधी टिंग वलाड़वा सरवरी कौने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अल्लाह रब्बुल जलाल जल्ल जलालहू पिंजो खदो लड़े रे पाकी वर करेदा आका मौला दा गई बुजुर्गी पखपल बयान ही यौद मूसा अलैहिस्सलाम मोरदा बल मरियम बिन्त इमरान दा द्रेम खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा सरवर कौन फरमाई सलूरम फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा और पिंजम आसिया रदियल्लाहु तआला अन्हा गुलनु दा खबर खपल ज़हन की याद साथी बनी इसराइल द्यालस काला द फिरौन पाजाब की प्रातु द्यालस काल की द कौम खिदमत ने पे बाने उखड़ल लेकिन बनी इसराइल बदा अल्लाह रब्बुल जलाल पदक इम्तिहानात बाने सबर कोलो शौरल बखुदे त पसैद बाने प्रातु गुलनो दा अल्लाह रब्बुल जलाल जल्ल जलालहू द बंदगान मरब त पसैद बाने प्रातु फिर ओन आगे औ दरूदी नील गारते कौम राजमक खलक राजमक औ वेल वेल की जुदुमर लुई बादशाहमा वली बदाने रोदा दरिया बुन दमा प कब्ज की निवी कौम लड़ाए वतवे कुर्बान बादशाह सलामता रूदी नील शे
मोतलबू जरूरत दे का साली रागा इंसानान और हैवानात हशरातुल अर्द तंदिद ला सहला कीगी। फिरौन जी कलदा खबर वरी दला फिरौन ऐलान करो कि जबन दक कथा समाते इंतजार कइनु जबद दी दरियाब दो बजारी कमा। फिरौन ज़ार सरा उवलक लहकर वागश्तलो योलो मैदान तरोवत चिद हग मैदान ना मसादुल आलावा दे तरफ तरोवत ल चिद वकद्री मिलाया सलूर मिल मजर लो करो योला स्वर लई बेजार न वापस कर ले ब्यावे चिद वद्री मिल मजर को ब्यावे बेदान न योला स्वर लई वापस कर ले हंदा चिकल दे यो गार तरो रसीदों शातों का तनु तमाम लहकर वापस करे। आगे प मैदान के दखल ख्वात यो गारो आगे गार त देवर नलवतो औ दखल हसन यहां मुहारो इस्तलो पखपल गाड़ के वाकुल उल्ट सोड़न शलो तंदे इलाहुल आलमीन जल्ल जलालुहु तपसजबान के खुदलो ऐलान कई करीमा फजल दिलवी दे करम दिलवे खदत इलम दे चिमा द खुदाई दावत दरोग करेदा द बादशाहानो बादशाह होती ऐद तमाम इज्जत नुखावन होती करीमा जदन दा खैरत पर बदल की दुनिया ग्वाड़ मा खैर माला खैरत की समरा कवा वो माला पर दुनिया की ऐशो इशरत रा कज़ पदी बाने रजाय मा पदगदगार के दे जड़ा जड़ल बजड़ाए जड़ल दुमरे उजड़ल चिदद दस्तुर गुख के रागे तमाम असम के लंद कणला कल चिदे रोत दगार पखलकियों सड़े वलाड़ दे अगर दरखास्त उड़े दे शिकायत रोड़े रे वो तो वही बादशाह सलामत है मायो अरिजा रोने दा मायो दरखास्त रोड़े फिर और वो तो वेल्त द कमजे नराल ले माँ तमाम लखकर वापस करे रे तरा पस कमजे नरागल ले दाद इंसाफ जेन रे दाद हदल जेन दे उस दबी दे वापस शाह सबा दरबार तराशद बतासर इंसाफ कमायो दल दखो दे पखपल यो दरखास्त रागले माँ अगर साल तो वही दल इंसाफ वाड़ माए जो सहर लदरत ले नशमा दिला पदी गुफ्तगू की फिर और नजर को दरियाई नील पचपू चपोराल लो कल फिर और पदरियाई नील क्यों बोली दली चिघुन गुरुन पशकल आरवानी फिर और नेरे खुशाल न मस्ती उकला नौजवान ते भी एजल मियावाया जमा मुदादमा मुतालिब को हलशला उस वास्ता सरमानो सरजूला नौजवानों ती बादशाह सलामता मायो शिकायत रोड़े रे यो सड़े रे आग बानिख पल मालिक डिरसानात करी डेर मेहरबानगी भी करेला डेर करम नवाजी भी बाने करेला ढेर दौलत ने वलवर करी दागिन बावजूद हाग गुलाम और हाग नौकर दखपल बादशाह सर ताल्लुक न साथी और बादशाह सर मुकाबिल कोलवाड़ी बादशाह सलामत माता याद अदद पारकम सजारा फिर और वतौल चिदीन पर मातर सजाश्ता लेकिन मासर कागज निष्ठ चिलिकल बेदतो कमा जलमे वे कागज मासर दे फिर और ले कागज वर्क कलम वर्क लो फिर और नगार पखलक के नास्तलो निकले शोरो करल चिकम इंसान पकम नौकर बांधी बादशाह एहसान की मेहरबानगी भी बान्यू की एहसानात बान्यू की करम नवाज़ी भी बान्यू की और ब्याम बादशाह खबर न मनी नुदा कम दरिया की पचपू चपूरा रवाने पदी दरिया की हगल गोपी वर कोल पकारी कल चेदा फैसलो निकला नौजवान ते कुर्बान पदी बाने दस्तखत कही हसीन चीज सबा दरबार तदरशमा और ब्यामात नौकरान दाखत और दा फैसल फिर दा गुलुल पदी दौरान की फिर ओल पिबाने पखपल अली कलम कली और पहग फैसल बाने दस्तखत मकलो लेकिन फिर ओल तलम नो चिजल में सूख गए कमज वक्त फिर ओल नरारो सशलू
100 सेकंड 100 मिनट में की तीर शल है और फिर और नजर को इंसान पर नजर न रात लो दाखो जिब्रील अलैहिस्सलाम हो चिद इंसान पर हुक्म बाने रागलो देते कि वह आवाज सुनो ए फिरौन है तादर आखिरत खुशाली प्री खुदी सिर्फ दा दुनिया खुशाली वारी दा दरिया मास्ताद हुक्म ताबे करो चितवे ओशदा दरिया उछवी और चितवे जारी सनु दा दरिया जारी वी दुमरा दी रात उजड़ दुमरा सारी दी रात उखड़ी ददा का देन फिर ओन पर मंड मंडरावे कौमी द दरिया गाड़े लड़ावस्तलो बाशावत वही ए कौम गुरई दरिया पर चपो चपोरा गए कल चिदवे मुशदे बूची गयो चिदवे रवा सदेव रवानी गी दखल को परलू की द फिरौन द खुदाई कदर नूरम यासलू लेर खल्क वत सईदी उल गोली फिरौन खुशालश फिरौन पदी खुशालई की दे दरिया पगाड़ बानियो महल जोड़ करो पके 10 रोज रुस्तनियो लगोले पकी 10 दिन रुस्तनियो लगोले दरूदी नीले यो दरिया दी खली बंगड़ी तरासम करो पदी दुनिया ते न जन्नत जोड़ करो रंग रंग खुशबू यही बवी रंग रंग इनामात रंग रंग करम नवाज़ी बवी फिरौन में पदगे की उम्र 13 लो नागहाना पदगे बिस्तर बानी पदगे कमरे की पदगे महल की योरदी दे फिरौन स्त्रगी वरगली नागहान खूबुली दुलू नागहान खूबुली दुलो शोधोनी प मक़दस मकरा सरगुन निशुली योधोनी प मक़दस मकरा सरगुन निशुली औ दागे सांगी द मशरिक न तर मगरिबा द जुनूब न तर शिमाल और रसीदली कल चिदा खबर सारला तमाम नजूमियान तमाम हकीमान राजम अकली और तपो से तीनों को चिमाता सी खूब ली दरे द खूब ताबिर वाला नजूमियान वर कई कि ओ बादशाह सलामता पदी मुल्की पदी अलाका किस्ता पदी बादशाही की बदासी जल में पैदा कीगी हिदागत वजह नमस्ता बादशाही हलाकी गो तबाह कीगी फिरौन ने इंशाअल्लाह चिरमा खुदैवी मानव प मक़दस न कहा छरतम दमोर न बचे पैदा नशी खुदा तो है चिस्मर मुदकी पैदा कीगी नजूबियानो तवी ए बादशाह सलामता दृष्टि और द्रुरजी बदी खबर मुकम्मल गौर पकार दे मुकम्मल द खुद चौकीदारी पकार दा तमाम नौजवानान द खुद कावंदान द कुलन उबासा और बाहर डी रकाए कि खुद सर दृष्ट बेद्रुरजी मिलो निशी फिरौन ऐलान करो वाए खल्को सोच गोए दखल कुर पदरवाद क्यों नवीन मा खल खुद बादशाह जेर फरमानो दागद सुल्म द जबर नयरीदली तमाम नौजवानान दखल जनानो दखल कुरुन न जुदाशवल गुलुन पदगे दौरान के तमाम जाना की कल दखल नवतल न पदे दौरान की गुलुनो द फिरौन पर दरबार की चौकीदार वाला दे पलकुन चौकीदार नोरम बहर वाला दी द मूसा अलैहिस्सलाम मूर पसूज की प्रियवतला चिद्रिश बिउरा बिउशली खावल निकुर तरान लो रज़म खावल गोर मची जंदे जो को बाशे चिराल तमाम बादशाही की खामोशिवा दाल्ला रदुन जलाल कुदरतुन तगोरा ए मुसलमानानो दादम गो ईमान की ददाची बादशाह द कमसिज इरादा उलरी नंद मखलूक ताकत पागे की बयान चलीगी द बादशाह दासी खवची मूसा अलैहिस्सलाम पैदा कुमा द दुनिया यो ताकत दासी निशिकुर चिद उस वक्त द मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदाइश बन की गुलनो पदी तकल खावन पसिरवतला
द फिरौन दरबार तराला फिरौन पर बिस्तर बांधी उद प्रोत दे दा चराला खावन मुबारक चौकीदार तवलाड़ दे गिर चापेर द महल चौकीदारान उदी लोल सरदारान उदी दे खावन मुबारक ने एक चौकीदार वलाड़ दे बीबी मुबारक वरला खावन वते बीबी राधा तमाम खलक पखोब बाने प्रात दिशपरा दाल्लाह जलाल जल्ल जलालू कुदरतुन तगोरा कि पदगश बाने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम द बाबा जान द शाद पटुना दमुर मुबारक रहीम तशरीफ रोलो चकल सहर सबाशलो दीदी दशपेश पे पलकूर तरागलिवा सहर नजूमियानो गौहा जोड़का क्या मत जोड़ करो बादशाह ते लाल गई बादशाह सलामता तमाम मनसूबा भी बर्बाद अशवला तमाम तालीम तमाम तरबियत दे बेकार लो फिर और वही वली वही बेगा नौजवान चिद कम नौजवान दला सबस्ता बादशाही तबाह कीगी हग बेगा द मुर्गी तरा लो बादशाह ऐलान कई ए बन इसराइलू जान खबर कई चिद चाप कोर की नारी नौला पैदा की चिजवंदे दन पातिनशी डाला रबुल जलाल जल्ल जलालहू द कानून मुकाबिल कई गुलुल पदी दौरान की मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अल्लाह रब्बुल जलाल पे हुक्म बाने दाबई गिड़े मुबारक तशरीफ रोड़े दे कुरान करीम के अल्लाह रब्बुल जलाल जल्ल जलालहू वाक़या बयान नज्जैनाकुम मिन आलि फिरऔन यसूमुनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाअकुम वयस्तहयून निसाअकुम वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। बनी इस्राईलो याद कई हर वक्त कम टाइम की माता सो निजात दर करो द फिरऔन ना चगबता सु तरंग रंग अज़ाबुन दर रसूल स्तासो नारी न औलाद बे कत्लो लो स्तासो बची बे कत्लो औ जिन कई बे ज्वंदई सातले स्तासो द पार द अल्लाह रब्बुल जलाल जल्ल जलालहू द जानब पदे के लो यज़माइश प्रोतो गुलुना द अल्लाह रब्बुल जलाल जल्ल जलालहू कुदरतुन तगोरा मूसा अलैहिस्सलाम दा बई मुबारक पगीड़ के नागहान औरद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तनुर चोड़े तनुर के और बलकड़े दे रोटी पे बांधी लगई लग्या द रोटे में लगे उदा सोचम कई चिकरीमा फजल दिलुई दे करम दिलुई दे कदमादा बचे पैदा शुदा बदुखम दे की पटोमा अल्लाह रब्बुल जलाल जल्ल जलालहू कानून रिश्ता दे हक दे दमंगो स्तासु पे टोलो ईमान दे पदे दौरान के द मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबई मुबारक की तदौलात शिकायत पैदा शलो पदे दौरान की द मूसा अलैहिस्सलाम अबई मुबारक कोटी तलाड़ला और अब्बे करीम जल्ल जलालहू वल बचे वर कलो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा शलो रुम्बई रजा पदी दौरान की दफिरऔन लहकर बरूजान दयो यो कोर तालाशी गश्तला नंद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम द कोर तालाशी नंबर दे पदे दौरान के द मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम द कोर दरवाजा टकी दला मोर सूचक लो कि बच्चे में सबाला द काफिर पमह के हलालीगी नो दागी न खदाद के पखपले मणकमा द फिरऔन द हुक्म मुताबिक लखकर रान लवत द दिन आंदी और बलीगी तनुर की गरगंडी खीजी द मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर मुबारक को लगी रला द खपल बचने कपड़े चापे रख ले
یادم هغه بل تنور ته موسی علیہ السلام غرزولو دبرے پہ خانک کے خودلو لخکر آگئے تمام کور تالاشی واغستا گرگنڈی خطلی سوچ گئی کہ پا تمام کور کی موسیٰ علیہ السلام نشتا دا کورنا چکل روتلا دا موسیٰ علیہ السلام اور مبارک پسروستر گجاری کریمہ کم بچے چما پخپل گیڑ مبارکہ تر میاشتو اساتلو نل میں ہگا کچ بچے ہگا ون کوٹے و معصوم بچے و بے گناہ بچے پخپل جہنم تو غرزولو زرزر ہائے گی تنور لرال اللہ کہ دا تنور نے ور لرکرلو سر تین لرکرلو چی گوری موسیٰ علیہ السلام پہاگے سرکو کی ناس دے نرائی خولی پتندی مبارک راگلینا لاس کی یو سے بیدہ غسرلو بھی کہیں مڑے پلاس کی واگی سرلو بھی کولے پدی دوران کی موسیٰ علیہ السلام مورخ پر بچیرا واگشتلو پپالن کی واچلو پخبل دا اللہ رب جلال شکریار پارا پسجد بانی اللہ رب جلال تپریوتلا قرآن کریم کے اللہ رب الجلال فرمائی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اللہ رب جلال جل جلالہ فرمائی کہ مادہ موسیٰ علیہ السلام دا بھئی مبارک بڑھکے دا القاو کرلا کہ اے دا مادہ پیغمبر موری تو دی اقبل بچی لخواہ ورکائے بعد داغینا دا دی بچی دا حفاظت نخلاص اوسا دامی تاثر وعدہ دا بچے دا ما پا حکم بانی رو دی نیل کی واچوا دا دی عبادت بزکم او دا دی خبری وعدہ دا سرکم چی دا بچے بطالا بیاج وندے واپس کوما او زدا وارم چی دین پیغمبرانو نو گرزوما کلچی دا موسیٰ علیہ السلام مردا بیرے بوری دلو دا موسیٰ علیہ السلام مردی رخوشال شولا لیکن غم دے ورسرا کزد دید پارا صندوق تیارو ما دلرگی صندوق جوڑو ما نداغے دا پارا دا ترکان ضرورت دے او دا چی دا بہر نا ترکان راول مغتب زما دا بشی معلومات شی لیکن اللہ رب جلال بہترین پروگرام کئی پدی رضبانی جبریل علیہ السلام رالو دن سال پا شکل کے او دا دا پارے صندوق تیار کرلو بل روایت کی راگلی چی موسیٰ علیہ السلام پگاون کے یو ترکانو سیدلو دا موسیٰ علیہ السلام رغل لارلا دے سڑیتے ہوئے سمر دولت چی دی پکاری زبدر کما کم دولت چی فرعون بادشاہ دے خلق علیہ نام کی ورگئی اگا دولت بدتال درکم خوزما دا بچی حال بچاتا نوے ترکان راگے صندوق چے تیار کا لیکن پدی بانم دا ترکان قناعت و صبر ران لولو رگی دا سوچ کئی چاو یادی نار میں دا دین واغشتلی راشا فرعون لخبر یوسا او یادی نار بدل فرعون امدر کی دا اللہ رب جلال قدرتن تگورا دگا ترکان مچی دا موسیٰ علیہ السلام داغد پیدائش خبر بے دا فرعون دربار ترونلو او پا دربار برانن وطن گنگے مشو چگے بے وحلی لیکن دا جبے زبان بکار نکولو چی بہر برو وطن بیا بے زبان کار شروع کرلو بیا دا فرعون پا دربار ورگے بیا زبان کار پر خود گنگے شلو اوہ کرتا دا فرعون پا دربار کی گواہی ورکول توڑان نش خوچ کلپوم کرت بانی گنگے شلو او بہر پروت نتو بیو استلو دان اللہ رب جلال پا خدای بانی ایمان روڑلو دا موسیٰ علیہ السلام مور مبارکہ موسیٰ علیہ السلام پا صندوق کی واچولو دا صندوق دنوادی ور پسی بن کرلے لرتوئی بچائیے آئے
जबर दारूर परूदी नील की प्रेदमा पतदा मेरा बागियों का चतदसिन पगाड़ा गाड़ा दास अंदाजा की दाचे खलक दरबानी न पुईगी घोर ची दरूर दा सुंदुक दी कम तरफ तरवाले कम तरफ तदी कम टेव ची द मूसा अलैहि सलाम आए हवा संदूक पबू की आचोले शलो नखोर मुबारक और सर पगाड़ा गाड़ा दास रवानवा ची चाहता अंदाजा न लगी दला दालारदू जलाल कुदरतुन तगूरा हागा संदूक पहागे दरियाब राम खामखशुलू पहागे नेर और पहागे लख्ती बान निरालो कम लखते और कम दरियाब और कम नावा और कम लखते ची फिर और बजा बादई तो पल महल तरोस्ते हो द मूसा अलैहि सलाम संदूक पहागे उबू की दन्न बंगली लड़ा गए फिरौन दखबली बीबी द आसी बीबी सरप पालंग बाने नास्ते नागहान द फिरौन नजर शलो बीबी तो आसी बीबी दा मखामक संदूक रा रवान ने मालूमात पकारी ची पदी की दन्न सिदी खद खावन द्वारा रवान शले लेकिन दा अल्लाह जलाल कुदरतुन तगोरा फिरौन हर सुमर कोशिश कई कि दा संदूक दो बू नरावाली लेकिन पडूरी कोशिश बाने हग संदूक दाग पलास रान गए पदे दौरान के आसी बीबी पसड़ की कलिमो वेला दाला रबुन जलाल वहदानियत इल्खावतो शला दाला रबुन जलाल वहदानियत इजहार इकरार पड़ बाने ओकलो द मूसा अलैहि सलाम संदूक ते चिलास के पयो चपकी दा सर पगे के रावा मस्तलो फिर और वैलरशा जदा संदूक चदन नगूर मची पदी की सिरी फिर और डेर कोशिश न होकला लेकिन दरवाजा न को लावे दला आसिया बीबी वैलरश जवर लरे कौमा आसी बीबी दजीबी पर सर बाने बिस्मिल्लाह वेला फिर और वानूरी दला के दरवाजे द मूसा अलैहि सलाम द संदूक लरे करला दन्न दाला रब्बुल जलाल जल्ल जलालहु हगन एक बंद पड़के दलो द फिरौन की कल पद बानी नजर लगी दलो रकी वसर मोहब्बत पैदा शलो गुलनो आसिया बीबी लग्या द फिरौन तज़किर कई वक़ालत इम्रअतु फिरऔन क़ुर्रतु ऐनी ली वलक ला तक़्तुलूहु असा अन यन्फ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदन वहुम ला यशउरून। रब्बे करीम पर कुरान करीम के द फिरऔन द हगी बीबी तज़किरा कई कि खावन ते ओल हे खावन वक़ालत इम्रअतु फिरऔन क़ुर्रतु ऐनी ली वलक ओल फिरऔन बीबी हे खावन दा बद मोस्ताद पार दस्तुर गुयखवी ला तक़्तुलूहु दे मुवजना असा अन यन्फ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदन वहुम ला यशउरून। कुर्बान खावंदा देव पबची बानी उनिसु खाएगी ची अल्लाह जल्ल जलालहु बददन मुंतलो या नफर और सही रब्बे करीम फरमाइले के नहीं तदा इलम नोच दाबलु शोब्या बद मुसरस कही तारीख दाली कली दी गुलनो द मूसा अलैहि सलाम द बरकत इलाहुल आलमीन द फिरऔन पकोर की ओरणायरा वस्तला हवरणा दावा चे द फिरऔन यवलुरुवा पागे बांधे प्रगे मरजो द दुनिया तमाम डॉक्टर आंदागे द इलाज ना इलाज शिवियु आज द शिवियु यवरज द फिरऔन द गिलुर मूसा अलैहि सलाम द गांगु नरावा मस्तलो द मूसा अलैहि सलाम द खली मुबारक न लाड़ी द फिरऔन द लुर पर मखवर प्रियवतले द हगे लाड़ो पर बरकत सरत अल्लाह रब्बुल जलाल जल्ल जलालहु तमाम बीमारी लरिकला द अल्लाह रब्बुल जलाल कुदरतुन न लुगेशमा फिरऔन सरदा सूझ पैदा शलो कि दुमरा बख्तवर मासूम रह गले चाहत में लम निष्ठाए जबे पबची बांधी उन समाए
इलाहुल आलमीन जल्ल जलालुहु नबी द फिरौन पकुर किलुईगी फिरौन दलालो तवी दल सहरो मा खाम खुराक वर कवई ख्वावल वर कवई लेकिन इलाहुल आलमीन फरमाई कि मा प मूसा अलैहि सलाम बाने द नूर तुर सर पई खड़ल हराम करियो नागहान पदी दौरान के द मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम खूर आललाए चवे का तल्लुख बलरूरी दासी बीवी बख्वा क्यों नहीं दलो हगोते कुर्बान तुर सरी ना मासूम वाली दासी गम जंदे वही दा प्रदे ख्वान खुरीदी तगम जनेवा ना द चा ख्वाम नुखरी न द माखरी न द बली खुरी दा तुर सरी व तवई द मूसा अलैहि सलाम खोर व तवई क खबकी गई ना दलते यो तुर सरी दागी अल्लाह दा कमाल वर करे che daage de sini pai har yo maashum khri pamanda manda mor la la mor to wai muri मूसा अलैहि सलाम पैदा शलो फिरौन इजाजत करे रे हुक्म करे रे che zana di rasho di मासूम दी ख्वावर की न मूसा अलैहि सलाम मुबारक पमंडो मुंडो ला मूसा अलैहि सलातु वस्सलामी पगीगा पूरी उनियोलो हमार वतवई कि दा मासूम द बुरजा ख्वान उखरी जमा शकदा सिराज कि दा मासूम द दी तुर सरे बचेरे योजे कि वत पटकी नास्तलो मूसा अलैहि सलाम द मोर ख्वा खड़ला योर दिना आमान तपोस कई द मूसा अलैहि सलाम मूर्तवई दासी मालूमी की दा बचे जोड़िस्तारे अगवे न दा बचे द मान रे खुद मादसिनी पई डिर पमिन बा निखरी द मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम मोर मुबारक की तो फिरौन वेल हे जना सदरुजान रावी औ बदल यो यो दीनार दर कोमा खुदा मासूम कूर तबूजा दल रोजान ख्वावर कवा जबत मारा म्याश म्याश राधा दबता दिस दीनार दर कोमा द मूसा अलैहि सलाम मुरबल बचे ब्या पगी के रावस्तलो हे मुसलमानानु दल्ला वादी डीरी रिश्त्या दी लग संग चिवर सरवाद खणवा के द मूसा अलैहि सलाम मोर मखबकेगा मगम जन की गद बता दा खपल बच्चे ब्या दोबारा कमा मूसा अलैहि सलाम चिकल दमूर दख्वान प्रेकणे शलो न फिरौन को तरावस्त द दद्रो कालो ले लग्या रे पकोन की खड़पोसी कही मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम योर द खपल प्लार यानी फिरौन के दे प्लार नो फिरौन पगीगा की रावा गश्तलो औ लग्या रे द मिनो द मोहब्बत को कई तिनाखली कम टेम ची फिरौन इरादों का जिद दे कुल कमा पदी दौरान के मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम फिरौन द गिरी न उनियोलो औ प मखबानी वल गुजार वर खोलो फिरौन यो द मूसा अलैहि सलाम द गी न गुरसोलो आसी तो यो आसी जमा खुद दी मासूम न यर पैदा शला के देला पदी उम्र के मा तलासरा चाहिए दाह मासूम ने चिजत न यरी गमा आसिया दीदी वतई खावंदा है दावाड़ मासूमान भी पदे टेम के मासूम दूसो दुश्मन से पेजनी खैर पद बानी तजुर्बों का हामावत वैद बदा शिकार कमा है छिपयो लूखी की बवत असरयाकूत की दमा और पबल्लूखी की बवता है करट की दमा कचरी दस करट को तलाश कर लो न जब पुष मची मासूम दे और कनस करट के प्रे खोद ले और याकूत ते लासा छोलो न जब पुष मची दो मग मासूम दे यो लूखी की वत करट की खोद ली पबल्लूखी की वत असरयाकूत की खोद लो है मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम याकूत लरा रवान दे पदे टेम के अल्लाह रब्बुल जलाल जल्ल जलालहू जिब्रील अलैहि सलाम तो हुक्म कई हे जिब्रील ला से मूसा अलैहि सलाम दला सुनिसा औ दाला सलपस करट को पांगार के दन नका पदे टेम की जिब्रील अलैहि सलाम रा लो
او د لاس سکورټ کو تور دن کو دا د انسان فطرت ته چې لاس اوس وجنو یو د مخفل خلی لوړي موسی علیہ السلام پلاس مبارک پور سکورټ کن ختوا چې خلی له راوړل نو جب مبارک مستدین لا د دې وجنه د سکورټ کو د لاس بیا د جب مبارک چاړې شولا خبرې به چې کولی نو په خبرو کې به د زبان مبارک خطلو لکنت پکې پیدا شلو بہرحال گلونو خبر را نوگیگی فرعون چکلا موسیٰ علیہ السلام پالنو کرلا پدے دوران کی دا موسیٰ علیہ السلام عمر شلو کالو تا رسیدلو پدے دوران کی فرعون ولوادو کرلو دا موسیٰ علیہ السلام چه دا دیر شو کالو عمر تا رسیدنو اللہ ولد بشی ورکڑیو دا دین بعد گلونو فرعون یو رضی دا آرام نپارا دغر میں پٹین کی لگیا دے آرام کئی سگوری چی دا دو کسانو جگڑا دا پدے دو کسانو کی یو قبطی لگیا دے دا بنی اسرائیلو دا قومنا جو سپین گرے دے سار کرے دے گزارو نا پہ باننی کئی دغی قبطی ناری وحلی دغی بنی اسرائیلو دغی سڑی ناری وحلے راشائے دا قبطی پا ما باندی ظلم کئی او زمانہ پا ظلموں پا زیادی بانی لرگی اخلی ناخو ما پڑیر تکالیف دا زنگل نا پڑیر زحمت سر روڑی دی موسیٰ علیہ السلام قبطی لراللو وطوی ظلم ولی کوی ظالمہ ہے چہ دا زان لپا دمر تکلیف روڑی دی پرید چی دایو سی قبطی وطوی اے موسیٰ علیہ السلام دا دا فرعون دا لنگر دا پار استعمالی گی دل سے پکاری چی دا لرگی روڑی موسیٰ علیہ السلام قبطی تویل پریگی دا زنگل لوی دے پدی باندن کمی گی لیکن قبطی بدماشی کئی خپل زور خکار کئی لیکن قبطی دا اللہ دا نبی زور لی دلے لے فرعون ورلے فرعون اولاد چکل دا دے خبر نہ خبر شلو موسیٰ علیہ السلام پا دے دوران کے قبطی لڑاوے او دا دب دا پارا والا گزار ورکی ارادہ دا دبوائے کہ دا مظلوم تی نخلاص کمائے لیکن دا خپل پیغمبری زور طاقت ہے داغے معلومات ست خبر نرے پا دی دوران کی چی قبطی لگزار ورکلو نو دا یو سک سر دا قبطی نبیا ساخت لیوائے گلونو موسیٰ علیہ السلام دا خبر راز کیوں ساتھ لائے پا دی دوران کے دا موسیٰ علیہ السلام پا دی حرکات بانی لاسو خبر نوی سب علا پا مصر کی غوغا شلائے چھ سڑیڑا پیدا کئی جدا قتل چاکڑے دے خلق گرزیدل دورد نیورد دائے چھ موسیٰ علیہ السلام بیار آگے چھ گوریو مغ سڑے دے بل قبطی ریسار کڑے دے موسیٰ علیہ السلام تناری وگی اے دا اللہ پیغمبر آئے اے موسیٰ علیہ السلام دا سڑے پا ما باندی ظلم کئی موسیٰ علیہ السلام وطوئی اے بڑھا تو روزانہ ماتا دا قبطیانو شکایت کرے تو روزانہ دا خلق سر پلائیں جو بانے اختی زبستا تبوز دا کم کم نکو پاگو سرا روان شلو دی ٹیم کے دی بڑھو کتن جوڑی ما وجنی معلم گزارا کئی وطوئی تو جوڑی ما حق شان وجنی لکا سنگد چاوڑانو ردو کی سڑے مڑ کڑے ہو دا خبر آگے قبطی ووری دلا ہے آگا قبطی پا دور آگے دا فرعون پا دربار کے اعلان کئی فرعون خبر شاہ قاتل میں دل معلوم کرلو آگا قبطی جی چا وجلے ہوگا موسیٰ علیہ السلام وجلے رہے فرعون دی ٹیم کی پا غضب بانے راگے تاریخ دالی کی چی ٹک دا چی فرعون ظالم مو لیکن دا غد عدل او دا غد انصاف سانیم نوا فرعون اعلانو کا مال موسیٰ علیہ السلام راولی رتن دا دے قتل معلومات کو مائے دے ٹیم کی او سڑے پا منڈ منڈراللو موسیٰ علیہ السلام تو یہ موسیٰ علیہ السلام آئے زانو باسا استاد قتل
ताजी कम कदर करे दे दागे खबर फिरौन तो रसीदलो फिरौन तदा खबर रसीद लिदाए मूसा अलैहिस्सलाम की कल दा खबर उरीद लाए न दगेन रवान चलो गुलुल या सादई खबर में उड़ाने रवाना करेदा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अल्लाह रब्बुल जलाल ने माफी ग्वाड़ी करीम खुदाया है फजल दिलुई दे करम दिलुई दे माची सिकड़ी दिन मा पखैरा दबा निकली छड़े मरसलो खुदा माता दा हिदायत लार समका है रस्ताप बंद गए उस्ताप मिन बाने दा बाशयो दा मलकम प्रेगदम मूसा अलैहिस्सलाम द मिस्र न मध्यंतर रवान शलो द मिस्र द मध्यंतर मेंदा दवूश दो रज मजलो कलच दे मिस्र तरानी दिशलो नागहान सुगूरी यवलो यडलराए लग्या दिखपलु जनावरो खपलु गुडलो वर कई और आगे ने यो तरफ तो यो जनान वलाड़ी यो जिन कई वलाड़ी खामोशरी पदाने पर्दरा छूने है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें बिबियान लवरगे वतवई तुरसरो तास वलिदासी खामोशो गमजद वलाड़ी आगे वाला जवाब और कई जी कुर्बान मिलमा जमुंग बाबाड़ी कमजोर रे बाबा जान गड़ो चील सरोले नशी और मुंद हयान द प्रदूष कड़ू न तरफ बानी वलाड़ियू कल चिदई दासारियू बूस की और दई न पादिशनु मुंगलस्कू पदे दौरान की गुललो दी तरफ तो यो चिनवाए बागी बानी यो तिग प्रतवाए चागा सलवेख तो जानान पूर्त कोलेश्वा और ती प्रसलवेख तो की बयो मर गरेम कमो नागती ग वजाय न खदीदला मूसा अलैहिस्सलाम तो हागती गो खोला है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पखबल जान रहे और हागती गए पयवा जिजान बानी न चिनी न लरका नाला कुदरतुल तगुराए कलची मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दद्वीदा खिदमत को न जायो तरफता लाड़ दयोनी दलाली सूरी तकी नास्तलो और अल्लाह रब्बुल जलाल जल्ल जलालहू दरबार त मुतवज्जे शलो वही करीमा ताशान उस्ता खुदा इलो यदा है माला दखबल दरबार न हग ब्रखरा का चिदक में दस्ता दरबार त मुख्ताज ना अल्लाह कुदरतुल तगूरा है शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम लुणवे दाम दा अल्लाह पैगंबर लुणवी हई पदो दो बाने लाड़े बाबा जानते हाल वेलो कि बाबा जान यो सल मेरा गयो अल्लाह वलद सलवे तो पालवाना नु ताकतवर करो कुर्बान बाबा जाना दासड़े मुंतड़िर कदर मनकारश देर अमानत गरकारश कदी खोखवी न दलगे सड़ी तलब मुंगो को शुआइब अलैहिस्सलाम फुलुलु तो वही ओ बच्चो लाड़ सही माला दगजल मेरा वलई औजदा वाड़मा कम मजदूरी चिकड़ी दो जमा गडुले उबवर खड़ी दी औस्तासु दहायो द इज्जत ख्याल सातले रे चिसो वला दहागी उजरत दागे बदल वर कमा द शुआइब अलैहिस्सलाम यवलुरवा सफूर बीबी नाम है हागा सफूर बीबी द मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पतकल उजी सफूर बीबी राला मूसा अलैहिस्सलाम तो वही मिलमाए बाबा जान जमुंग ग्वारी और बाबा जान वही लुक तरमा पूरी राशि मूसा अलैहिस्सलाम तो फरमाइल है मिलमनी ना खबर मा तमंजुर अदा है हौज बदर सर लाड़ शमा देत दौरान की शुआइब अलैहिस्सलाम मुबारक मख के रवाना मूसा अलैहिस्सलाम तो वही नबी भी तब जमान मख के नजे जमास्तर को की हया अदा है औजदान वालम चीज मास्टर गिरी पप्रदई जनान बान्यू लगी
زدا غواړم او زدا غواړم چې ته زما نه رستو روان یې ما ته د خپل کور لاره ښایي زنانه ورته وایي زه به درته څنګه ښیمه وایي واړه واړه تیږي ځان سره لاس کې راوالی ته ما نه مخکې کاڼی ګزاره وه زه به د کاڼي په نښه باندې ستاسو کور ته ځان رسوم